अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आज हम चंद एक होम रेमेडीज़ पर बात कर रहे हैं, यानी आपके घर में आम इस्तेमाल की चंद चीज़ें मौजूद होती हैं। उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप बीमारियों से ख़ुद को भी बचा सकते हैं, अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज भी आप उससे कर सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप डॉक्टरों की भारी फीसों से भी बच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, लेकिन आपको उसकी अफादियत का इल्म ही नहीं है कि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इन चीज़ों से हम अपना इलाज भी कर सकते हैं। तो सबसे टॉप पर जो मैं जिस चीज़ का नाम ले रहा हूँ वो गार्लिक है, लहसुन जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं। तो लहसुन तो हर घर का एक ज़रूरी हिस्सा है। लोग इसको खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग इसको कच्चा भी खाते हैं, बाज़ लोग इसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा नफ़रत भी करते हैं। एनी हाउ ये इसकी करैक्टरिस्टिक है, उसमें हमने नहीं जाना है। हमने आज गार्लिक को एज ए मेडिसिन यूज़ करना है कि गार्लिक एज ए मेडिसिन इसकी क्या किरदार है, इसको हम किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम रेगुलरली गार्लिक को इस्तेमाल करें तो हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो याद रखिए, गार्लिक के अंदर आप गूगल पर सर्च करें, कहीं से भी देख लें, गार्लिक के अंदर बहुत सारे ऐसी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जिसके अंदर मेडिसिनल इफ़ेक्ट मौजूद है, जिसके अंदर अद्वियात के असरात मौजूद है। तो आप गार्लिक को इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए भी, और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तौर पर, एहतियाती तदबीर के तौर पर भी गार्लिक या लहसुन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके मेडिकल असरात मौजूद होते हैं, उसमें एक एलिसीन नाम का भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, और इसी इंग्रेडिएंट की वजह से ये जो गार्लिक का स्मेल है, गार्लिक की जो बू है हमें आ रही होती है, उसका काम है ब्लड प्रेशर को लो करना और इसी तरह दिल की बीमारियों को ठीक करना, इसके साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करना। ये गार्लिक के सबसे बड़े फ़वाइद हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता दिल की कोई बीमारी लाहिक है, या फिर अगर आपको ख़तरा है कि मुस्तक़बिल में आपको दिल की बीमारी हो सकती है, तो आप खामखा लाजमी तौर पर गार्लिक जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करें, रोज़ाना उसको खाया करें। उसमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे ले आते हैं। तो जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे हो, नॉर्मल हो, तो आपको दिल की बीमारियों का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो हनी एंड लेमन जूस है। हनी और लेमन जूस को अगर जब आप आपस में मिलाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर आपको मोटापा है तो आपका मोटापा कम हो जाता है। अगर आपको गले में इन्फेक्शन है, गले में सोजिश है, दर्द है, तो इसकी वजह से गले का दर्द, गले की सोजिश वो कम हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये जो है लेमन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, और विटामिन सी जो है ये स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आपके जिस्म के अंदर ये बुढ़ापे का जो अमल चल रहा होता है, आपके स्किन के ऊपर झरिया सी बन जाती हैं, आपके बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं, आप 20-25 साल की उम्र में बूढ़े नज़र आ जाते हैं, तो ये ऑक्सीडेंट की वजह से होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अभी उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लेमन जूस जो है इसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, और यही विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखते हैं। तो यही जो है विटामिन सी जो है, अगर आप ज़्यादा मकदार में इसको इस्तेमाल करते हैं तो बुढ़ापे का जो अमल है उसको आप स्लो कर सकते हैं। अगर आप 30 साल में बूढ़े हो रहे हैं तो फिर 60 साल में भी आप जवान लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो जिंजर है, जिसको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, अदरक कहते हैं। खाने का एक लाजमी हिस्सा होता है। ये जो जिंजर है इसका इस्तेमाल मतली के लिए और कै आने के लिए, यानी उल्टियाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है।
اگر آپ کا دل خراب ہو رہا ہے، آپ وہ میٹنگ آپ کو آ رہی ہیں، اسپیشلی جو پریگننٹ ویمنز ہوتی ہیں ان کو پہلے 2-3 مہینے بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں، تو وہ اگر اس کو استعمال کرتے جائے ساتھ ساتھ تو ان کا یہ عمل جو ہے وہ سلو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنجر یا ادرک کے اندر اینٹی انفلیمیٹری اثرات بھی ہے۔ آپ کی جسم میں کسی بھی جگہ پر اگر انفلیمیشن موجود ہے، آپ کو وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ آپ کے جسم میں سوزش ہے، آپ کے آنتڑیوں میں ہے، آپ کے سکن کے اوپر ہے، کسی اور جگہ پر ہے، تو آپ ادرک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ادرک کے اندر اینٹی انفلیمیٹری اثرات موجود ہے۔ سوزش کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ایپل کا سرکہ استعمال کرنا، سیب کا سرکہ استعمال کرنا۔ یہ جو نظام انہضام کے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کا معدہ جو ہے اس میں جلن ہوتی ہیں، کھٹے ڈکار آپ کو آتے ہیں، رات کے وقت جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی منہ میں کڑوا پانی آتا ہے، معدے کے مقام پر درد رہتا ہے، تو ان تمام علامات کے لیے سرکہ جو ہے ایپل سرکہ یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ آپ کے چہرے کے اوپر جھریاں بن جاتی ہیں، تو اگر آپ روزانہ اپنے چہرے کے اوپر کوئی اور مہنگی کریم کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ پر آپ ایپل کا جو سرکہ ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر لگا دیا کریں۔ اس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ تازہ رہے گا، وہ حشاش بشاش رہے گا۔ اسی طرح چہرے کے اوپر جو جھریاں بن رہی ہوتی ہیں اس کا عمل بھی اس سے کم ہو جاتا ہے، اس سے سلو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون جو چیز ہے جو آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے اسٹیم انہیلیشن۔ اسٹیم انہیلیشن یعنی بھاپ لینا۔ اب آپ پانی کو گرم کرتے ہیں تو اس سے وہ بھاپ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آپ روزانہ، کوئی ایسی عجیب و غریب چیز تو ہے نہیں۔ اگر زکام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کو نیمونیا ہو جائے، آپ کے چیسٹ میں پین ہو جائے، آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے یہ اسٹیم انہیلیشن جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ کے جو ہوا کی نالیاں ہیں یا جو لنگز ہے، پھیپھڑے ہیں، اس کے اندر اگر سپوٹم کمولیشن ہو جائے، اس کے اندر بلغم اگر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے، تو اس کو توڑنے کے لیے یہ جو اسٹیم انہیلیشن ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ خامخواہ اگر آپ کو چیسٹ کی کوئی انفیکشن ہے تو پہلے گھر میں یہ طریقہ ضرور آزمائے، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیم انہیلیشن کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی گرم کر کے اپنے کمرے میں ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، جس کمرے میں آپ رہتے ہیں، جس کمرے میں آپ سوتے ہیں، تو اس سے ہوا میں جو نمی ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ خشک نہیں ہو جاتی۔ عموماً سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے سکن جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اس پر خارش ہو جاتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ اسٹیم جو ہے اپنے کمرے میں ضرور رکھا کریں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چند ایک ہوم ریمیڈیز کے متعلق ہم نے بات کی ہے۔ آج ہم نے میرے خیال میں 5 ہوم ریمیڈیز پر بات کی ہے، اگلی ویڈیو میں 5 اور پر بات کر لیں گے۔ اسی طرح ہم ٹوٹل 20 جو ہوم ریمیڈیز ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہے لیکن آپ کو اس کے افادیت کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے آگے بھی مزید 5 اور پھر مزید 5 اور پھر مزید 5۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔